Naimbag nga malami amin, dahi ti man ti damag para iti PTV Cordillera Newsbreak. Panagwanawan ti pulisya ditirisyon ng runa iti syudad ti Baguio na ingatan. Dito katapno awan iti may sarek a may parit nga agas ditoy lokalidad kasaruno iti panakakumpiskar ti illegal a droga a cocaine. Manipon iti may isang individual dito syudad. Di Paula Isguera para iti detalye. Mairtengan ti panagmonitor itati Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, kalpasan anak yung magdati may sa alalaki nga adda iti target list dagitoy, anak kong piskaran iti cocaine, idi kanikadwa ti rabii. Paigtingin natin yung ating intelligence monitoring, lalong-lalo na dyan sa mga night spots, kasi baka possible na mayroon dyan yung mga pinupuntahan ng mga kabataan na may kaya na mga kabataan possible na tumitikim na rin sila ng cocaine. Itinaudi a quarter ti 2017 a nakaala iti report ti ahensya, mainaig iti grupo ni Briner Obra, 35 years old, ken residente ti Asin, Baguio City, ana alaan iti 10 ket 7,000 a pesos agatad ti shabuken cocaine, iti na isayangkat a buy-bust operation. Dumanon iti 0.3 grams ti cocaine anaala iti bulsa ti shorts daytoy. Nagpositibo matlaong daytoy iti panagaramat iti shabuken cocaine. Subject siya ng isang case operational plan also and a member of a local drug group. May mga kasama yan because member siya ng local drug group. Undergo namin ng intensive investigation to follow some leads regarding the mga kasama pa niya sa grupo nila. Karaman pay anaalaken kwa na ti may sa alugan, gaputa iti uneg ti lugan ana ipatumpal ti transaksyon. Sumangsango ti suspek iti kaso a panaglabsing iti sections 5, 11 ken 15 ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Paula Isguera, para iti Pagilian. Daytaman ti damag tayo itamalem, mawis kayo amin ngay like ti PTV Cordillera iti Facebook, can i-follow da kami iti Twitter babanti at PTV_Cordillera. Padaanan, dito na dumapay adamag iti Kang Ronan adamag newscast, manipot alas 4 aging alas 4:30 itamalem. Siyak ni Eddie Carta para iti PTV Cordillera Newsbreak.